Ассалому алайкум. Омадем парча бозо. Хулухат имрӯз ҳаракат кардам. Бисёртар абзор мекунем. Бо як чизи навгони ҳамин ки подпишитесь, пожалуйста. Вам не сложно. Нам не приятно. Этим вы мотивируете меня выпускать новые и полезные ролики. бошад нархош ё ин ки ягон чиз метоне ҳамҷа дар онда ҳама чиза бинед. ҳозир як шумо поин ба нишон метиҳам сомони адресаш киҷо ва чӣ хел намуд метонед дар омада бинед. Салому алайкум, хушхабар. Дигар ҳама видеоҳомо ва поинаш ва яъне ки ман ин комментариш ва ссилка барои сомони эълонҳо, яъне ки кифоя. Нуқта тажголсоф нуқта тж. Вот еще видео. Может вам понравится. То есть вайба описание еще пахш мекунтон. Ҳама вақт аҳамиятитон ҳар якта эълонҳо, яъне ки масалан портер якум абзор бошад, ман инҷа як ёнаш ба силка мемонад дуни мани ваи хати плюс ба масалан мани мебинтон 10та аз 14та абзор ме ҳамин ба 14та мехед дуни вай ба мани плюс ба 14та сатр мешад, 14та списка мешад. Ман ҳозир инҷо якта мондагӣ барои шуҳо ва фаҳмо шуданаш. Масалан медароитон мани ина пахш мекунтон. ин сайти вайба мебарад, эълонҳо худи портер ба мебарад. Мана инҷа шумо метонитон маълумоти пурра, мана растаможка, дигар бензин, ҳама чизе ки вайба дахлашай портери ки шумо дидид, худо хоҳад ҳамаш ҳаминҷо мебурад. ҳангоми нофаҳмо шудан аз видео ва ё худаш хира расм хира будан, то есть масалан дида наметонтон ягон ҷой видео ё ин ки ягон чиз номаъқул шумо метонтон ами сайт даромада ҳар якташа саросима нашуда дида оценит када манин поин ба мебитон поинанда вай ҳай номера мегиред занг мезанин. худо хоҳад дастгирӣ кунтон ҳамин сайтам пеш ба мерад. маълумот шумо ва дастрасии маълумот роҳаш осонтар мегардад. хуб, саломат бошитон. подписка ва лайка аз хотир набарортон. худо хоҳад ҳоли пешраҳиҳо пешанда худо хоҳад ҳамаша мебинем вай мекунем. як гала бол проектҳо дорем, масъалаи ҳамин масъалаи ҳамин сайтҳои эълонҳо ва дигар намудҳо пешгӯӣ накунем. худо хоҳад ҳамаш рафта истодааст. ҳама вақт дастгирӣ монда боштон. портери мо вагони 2006 Intel Cooler. Рафтем салом. Навдои зохира. Навдои зохири салом. Ду электропакет дора. Ду электропакет. Эй, где? Как, где кулер дора? Электропакет. Скорость. Механик. Скорость механик. Пробеги мо 122,000. Так, кондиционер дорад, лекин обогрев сидений надорад. Хоп, солаш 2006. Вагоне. بهترین کم نیست این نموده زوفیده خب نموده زوفیده دو سالانی دارم. так спалкаям низ дорад. Спалкаям низ дорад. بهترین
метавонед 92 893 45 45 ба занг занед. 98000 2006 вагонне. боз метавонед сомонаи мо дар омода бинед. Так, квартираи навбатии мо вагони 2013 материал 133 CRD 751 11 16 метавонед занг занед. 150,000 гуфтосиян нархеша. 150,000 рафтин салон ба салон 2 электропакет намудои зоҳири салон секин эҳтиётчо. Так, намудои зоҳири салон. Скоростта хабар доданд ки 6 скоростта буда. Хуб, 6 скорост ман ама шумо нишон медиҳем 6 таи скоросташон. 6 таи скорост дошта буда. Хуб. Так. Ин штик прибор куштаги будааст. Чӣ дорад? Кондиционер дорад. Обогрев ойначи боковой ойначиҳо дорад, lekin обогрев сидени нест. Обогрев сидени нест. Намудои зоҳира. балоно аҷоиб. намудои зоҳири пушт CRD 133 агар ягон кас бо интереснистар бошад CRD 133 шу масалан баҳош камчин мегӯем мемонем. ҳатто чизи дигар инанда спалкашон нест амала без спалка, яъне ки ин борташон дароз иноя борти дароз будай беҳтарин накин خب метавонед 751 11 16 занг занед. вагони 2013 115,000 савдо мешавад. квартираи навбатии мо 2002 вагони 785 71 82 метавонед занг занед. чампл 95,000 савдо мешавад. гуфтосиям CRD 126 oynaҳо тенироване. Так, салон ду электропакет дорад плюс ини ойначи плюс переключателяш кади. хуб, намудои зоҳири салон ойнаҳои тенировани шумода мақул шуд. Так, штик прибори мо 97 та нишон додааст. салон бо чӣ дорад? салон ба нишон додааст ки обогрев боковой ойначаҳо дорад, обогрев сидени дорад, кондитсионер дорад, скорост механик, спалка надорад. неки афсус спалка надорад. ин маъно маълум мешавад ки портера борташ дароз. намудои зоҳира балоно тоза. кондиционер кор мекунад, хабар достам. борташа тункош нав, тинковка нав, яъне ки борташ дароз айна. 315 ми 310 гуфтасиям. дарози ваяш 310, яъне ки дароз. боз такрар мунем. вагони 2002 700, то есть 875 71 82 метавонед занг занед. 95,000 савдо мешавад. CRD 126. квартираи навбатии мо Intel Cooler 2006 вагони 100,000 савдо мешавад. 731 27 71 метавонед занг занед. хуб, рафтем салон ба рафтем 100,000 гуфтасиям. савдо мешавад. боз
салон ва ду электропакет переключатель надорад. Так, скоростной механик, сиденье кожаное. Омадем штик перебор ма нишон дод 238,000 та пробегаш будааст. Так, кондиционер дорад, обогрев за ойначои боковой дорад. Lekin обогрев сидений нест. Обогрев сиденьиш нест. Xo'p, namudai zohiri beruna. Balonlar meshad. Foizashini nimidan lekin meshad. Xo'p. Namudai zohiri pusht. اگر کمی معلوماتو که خیلی که من شما از سر گفتم رفتی همین ویدیو معلوماتو نفهمو بخورد میتونه اپیسانی دارید هر یک اپیسانی با هر یک پورترهای علایده سیلکا دادگی برای سایت ما میتونید در آمده با معلومات پر را دسترس نمایید. خب نموده ظاهری سالن سپالکه نیز دارد. خب سپالکه نیز دارد. 2006 اینترکولی 100,000 سودا می شود. میتونه زنگ زنید. پارتنر نوبتی ما واگونی 2008 925 90 90 میتونه زنگ زنید. 85,000 سودا میشه. فتوسین 123 آینه تنیرونی بورد خیلی چوب کشتگی بالوش با بارتن بای کو سالن آینه تنیرونی سالن با داریم ما دو الکتروپاکت پلوس переключатель сиденье кожаное скорость механик. Так пробеги ما 280,000 است. اینجا به نشون دادگی با چی دارن؟ обогрев آینه‌چوی боковой دارد. обогрев سیدنی ندارد لیکن کاندیشنر دارد. سیدنی های نمودار ظاهری سیدنی با اهمیتی تمام. بالون نمودار ظاهری پیش بالون های نمودار ظاهریش پشت بالون ها بهترین. خب چند متر باشه بلندش؟ خب 123 یاردی باش. خیلی که گفتم هنگام نافهمو بودم میتونم از سایت ما استفاده بوده همه معلومات های دکتری گرید. اونجا با معلومات میتونیم پرتر نویسیم یا اینکه فهمتر نویسیم. سپالکش نیست. سپالکه نیست. این معنای اون که بارتشون 13 درازش 13 و تکرار میگیم. واگونی 2008 925 90 90 85,000 سودا میشود. میتونید زنگ زنید. پورتر نوبتی ما 2003 پورتر 1 739 70 میتونید زنگ زنید. 70,000 سودا میشه. گفتم 14 پورتر 1 14 2003 سالن دو الکتروپاکت دارد. سیدنی و کожаный که نو کردگی بنه کم نشه خورد بهترین کожа بتون نو کردگی لیکن واگونی نباشدم که کожаный که نو وای نو شدگی 138,000 تا пробегаш будааст. اینجا چی داره؟ کاندیشنر داشته بوده. کاندیشنر دارد. خیلی کن درش بود چی میپسیم پورتر 1 خیلی скоростной механик کیم به مخال باشه 14 میتونید در آمده دیده زنگ زنید. هنگامی نفهمو شدن باید با تکرار میکنیم. آن سایت میتونید در آمده معلومات پر را گیرید. سایت آدرسی سایت اپیسانینده پایین ویدیونده با طریق خط نوشته میشود انشالله. نمودار ظاهری حاضر با شده اکران بیام میبریم و ایشه سیلکا باشه آدرس باشه میتونه بینین. نمودار ظاهری
همه بهتون بورتش کتتر وزن برداری شما یخی بودگی یک تا نه وزن برداریش یا اینکه فرق نداره چهار داره زواز که این ما 3 تن هم میبرد خب $70,000 3 پورتر یک میتونید زنگ زنید خریداری نمایید. خوب پورتر نوبتی ما 2006 اینتل کولر 731 80 $100,000 سودا میشه. میتونید زنگ زنید. نموده ظاهری بیرونه بالونو میشه زیر هم نه گندی هم نه. خب سلام 2 электропакет плюс переключатель. Так, сиденье кожаное. Сиденье кожаное. اینا رولشون سالمی تا باست. خب در پربگ ما نشان داده 1,000. اینجا چی دارد با اینجا و обогрев oynachi боковинка دارد یعنی که کاندیشنر رو обогрев сидений не کاندیشنر بوداست می طولی نیست خیلی بوداییست. скорость механик спалка نیست دارد. خیلی کم نرخش از با انیختر میکنیم. اینتیک کولر با خیالم 100,000 بود. خب حاضر یک با نرخش کم میپسیم. نمودوی ظاهره بیرونه نمودوی ظاهره بالله سلام یوتیوب شما می خب باید تکرار میکنیم. واگن 2006 اینتیک کولر 731 80 $100,000 نرخش اینی خیلی 100,000 بوده. میتونه زنگ زدید سودا میشه خلاصه. پورتر نوبتی ما 2009 واگن اینتیک کولر 26 780 238 میتونه زنگ زنید. 88,000 سودا میشه بسیار. خب رفتیم سلام باد. نموده ظاهره بیرونه بالون میپوشید. سلام так 2 электропакет дора плюс переключатель сиденье кожаное амбулаторное скорость механик пробеги мо 230,000 та нишон додася. обогрев сиденья обогрев ойничой боковой кондиционер низ дорад 88,000 $2009 аз он чабой. خب نموده بیرونه خب نموده بیرونه باز تکرار میکنیم. سامانه ما با خداخواه همه همین معلومات با پورش میتونید در آمده بینین. خب من خب 2009 780 238 واگن 88,000 126 میتونید زنگ زنید سودا کنید خرید. پورتر نوبتی ما پورتر 1 2003 780 238 حاضر رنگی بوین کده حاضر رنگی نمرش کده یا خیل. خب 73,000 سودا میشه دوستان. خب رفتیم سلام به پورتر 1 2003 خب электропакет هست. سیدینو کожаный سیاه материал شده گذار материал هم نشون میتیم. خب پرابگ ما میکنیم 27,000 پرابگ داشته است. اینجا ما جزیه ما های کاندیشنر ما های کاندیشنر داشته بلاست. خیلی بگره سیدینی این بله میشد
دیگه کاندیشنر کار میکنه وقتی خیلی تابلوچه نوشتگی با تکرارن دیدیم که هست یا نیست. نمودهای ظاهری بالون پشت بورد وید از پشت رنزیده شینه 73,000 سودا میشه افتصیان. معلومات های پوره از سایت ما در آن بینیتون هنگام نافهمه بودن. خب نه چه سپاکی هم نیز داره. خب تکرارا میگویم 73,000 2003 780 238 کاندیشنر دار پورتر یک میتونید زنگ زنید سودا میشود. پورتر نبودی ما پورتر یک 2000 780 238 پورتر یک 14 آینه ها تنی راونه از سن 68,000 سودا میشد افتصیان. سالن دو الکترو پاکت دارد. سیدین چهل کاژینینه так штик прибор ему نمیدونم چند تا نشون داده نفهمیدم. خب مالش кондиционерش های скорость механик نمیدونی ظاهری بیرون سالن رفتیم. سیدیم پشتم چخل کاژینی نه همین تنیرو نیفتیم اینجا باید بلاس پرده چه. خب همدوی پشت خب نمودی ظاهری پشت tak balonu این در شده که کنه چه خالی 68,000 سودا می شود. 2000 کنی شیف اینجا 780 238 میتونید زنگ زنید. پورتری نوبتی ما 2006 990 0028 یا 780 06 00 با میتونید زنگ زنید. اینتل کولر واگن 2006 100,000 سودا میشه گفتم. ماده های پوینت نو 6 تا بالون ما گفته خبر دادن رفتیم سالن به سالن دارد الکترو پاکت так торпеда мебель сиденье ها کاژینی скорость механик пробеги мо нишон додост 200,000 та кондиционер дорад обогрев ва боковой ониша дорад неки сидени обогрев сидени надорад спалка низ дорад балону нав навуди зоҳри борд. این سکوتر از اونی که بوده سکوتر هم گروه خب نمودی پشت نمودی ظاهر و پشت. خب کاندیشنر کار میکنه تا خبر دادن سوی بشون. خب نه میذارید سلام خب میتونید زنگ زنید 990 0028 780 06 00 100,000 سودا میشه 2006 واگن اینتل کولر پورتری نوبتی ما واگن 2009 913 69 20 میتونید زنگ زنید سیاری 826 چند بود 88 88,000 سودا میشه افتصیان. 88,000 سودا میشه افتصیان. رفتین سلام با آمدیم. خب دو الکترو پاکت دارد. سیدین کاژینی скорость механик пробеги ما 160,000 چی داریم ما افسوس
هیچیمون نیست، نه اباگریف سیدینی، نه اباگریف، نه کاندیسیونر، هیچی. 88 سودا میشه افتادن 126 سیاقی 126. خب نمودوی ظاهری خب سپالکا نیز دارد سپالکاش هست 913 6921 میتونه زنگ بزنه 88000 سودا میشه افتادن بارتش دویو هشی یعنی که 2 متر 80 سانت خیلی آره قایدش 1 تن میبره یعنی که ما تا 4 تن هم حرکت میکنیم بار کدام خب و تکرار میکنیم 2009 واگن 913 6921 88000 سودا میشود میتونه زنگ بزنید سودا کنین گیره پورتری نوبتی ما واگن 2007 اینتل کولر 794 55 و میتونه زنگ بزنید نرخش 100000 سودا میشه دوستان 100000 سودا میشه دوستان خب رفتیم سلام خب دو الکترو پاکت دارد کلی الکترو پاکت دارد خب استکری بار 120000 نشانه داشت چخالو کожаный кондиционер دارد اباگریف باکوینکا آینی باکوینکا دارد скорость механик так نموده ظاهره خب نموده ظاهره بیرون پشت این تکوله 2007 واگن میتونید زنگ سودا کنید گیرین الکترو پاکت سپالکا هم نیز دارد 100000 سودا میشه افتادن 2007 واگن 794 55 میتونید زنگ بزنید سودا کنید هنگام نفهمه بودن البته سامانه ما دارید با معلومات پوره میخواید دسترس کنید